मज़हर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। मज़हर भाई, क्या हमारी किस्मत है कि जो गवर्नमेंट है वो भी अंडर प्रेशर है, वो भी तब्दीलियां कर रही है, और अपोजिशन है वो भी अंडर प्रेशर है, वो आपस में लड़ाइयां कर रही है। तो ये हो रहा क्या है, और क्या यही स्टेटस को आगे जाएगा? क्या कोई तब्दीली होगी, कोई बेहतरी होगी, या इसी तरह चलता रहेगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया खुर्शीद। देखिए, मसला ये है कि 2000 जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत हुई, उससे पहले भी हमने देखा कि 2002 में एक इलेक्शंस हुए, और वो ज़ाहिर है उस वक्त जनरल मुशर्रफ का दौर था, और उस इलेक्शन में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ दोनों को इलेक्शन से बाहर रखा गया था। और प्लान यही था कि जी इनके बग़ैर ही हुकूमत बनाई जाए, और वो हुकूमत बन नहीं रही थी क्योंकि उसके बावजूद भी पीपल्स पार्टी को अच्छी खासी नशस्तें मिल गई थी। तो तो पैट्रियट पीपल्स बनाना पार्टी पड़ी। को फिर जी उनको तोड़ना पड़ा। उसमें से पीपल्स पार्टी पैट्रियट निकाली, मुस्लिम लीग नून को भी तोड़ना पड़ा, मुस्लिम क्यों? लीग काफ बनाई, और इस तरीके से। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 2007 में जो है एक कंटिन्यूटी नज़र आती है। अगर मोहतरमा की शहादत नहीं होती तो शायद 2007 में ही इलेक्शंस हो जाते, लेकिन फिर 2008 में इलेक्शंस हुए, और उसके बाद एक कंटिन्यूटी नज़र आ रही है। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? उसमें प्रॉब्लम ये कि सियासत दानों और सियासी जमातों में जो है ये तहम्मुल का, बर्दाश्त का मादा ख़त्म होता जा रहा है। यानी ये गवर्नमेंट अपने 5 साल पूरे करने चाहिए, गवर्नमेंट को, एक वज़ीर आज़म को भी 5 साल अपने पूरे करने चाहिए। लेकिन हमने देखा कि 2008 में एक क्राइसिस खड़ा हुआ, और उसमें फिर नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के चले गए, और उन्हें किसी भी तरीके से उन्हें उस वक्त की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया, और फिर यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म के हैसियत से उन्हें जाना पड़ा, राजा परवेज़ परवेज़ अशरफ अशरफ आए, आए। फिर इसी तरीके से हमने देखा कि नवाज शरीफ। 2013 उसने 5 साल ज़रूर पूरे किए उस गवर्नमेंट ने, लेकिन एक इंस्टेबिलिटी रही। बिल्कुल इसी तरीके से हमने 2013 से 2000 अगर हम 18 तक का जायज़ा लें तो उसमें भी हमें नज़र आता है कि बीच में पनामा लीग का क्राइसिस खड़ा हुआ। पनामा लीग के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को जाना पड़ा, और फिर ये शायद काकान अब्बासी ने वो टेन्योर कंप्लीट किया, लेकिन फिर भी मुस्लिम लीग नून का जो पीरियड था वो पूरा हुआ। 2018 में जब इलेक्शन हुए तो उसके बाद भी यही तसलसल रहना चाहिए था, लेकिन हमने फिर वही देखा कि 2018 में के इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातों की तरफ से धांधली का शोर मचाया गया। और इसी तरीके से हमने 2014 में भी देखा था कि इमरान खान ने यही किया था। तो मुझे लगता यह है कि जो है वो बेचैनी रहती है सियासी जमातों को कि किसी तरीके से किसी भी गवर्नमेंट को टॉपल कर दे, बजाय इसके कि वो अपनी तंजीम सादी पर तवज्जो और यही दें और उसी की कमाल करते। मॉडर्नाइजेशन बड़ा की अच्छा नुक्ता आपने, पॉइंट आपका था मदर साहब, कि 2002 से यानी जमातों ने तो अपना टेन्योर पूरा किया, लेकिन वज़ीर आज़म दो रहे हर वक्त। जमाली साहब थे और फिर शौकत अजीज़, इसी तरह गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ का आपने हवाला दिया, नवाज शरीफ साहब और उसके साथ शाहिद खाकान अब्बासी। तो अब यही अगर हिस्ट्री रिपीट होगी तो फिर तो बड़े सवाल उठ जाएंगे। अच्छा, इसी में एक और सवाल मैं करना चाह रहा था जो आज का एक टॉपिक था, कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमज़ा को के पंजाब में तब्दीली नहीं। तो मुस्लिम लीग नवाज इसमें एडमेंट है कि पंजाब में नहीं होगी। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पंजाब में कोई गड़बड़ हो और बुज़दार हुकूमत जाए। तो ये क्या सियासत है, इसमें कौन सही है कौन गलत है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि ये गवर्नमेंट क्योंकि एक तरीके से गवर्नमेंट का फेलियर हो रहा है उनके नज़दीक, तो इस वक्त अगर हमने उस गवर्नमेंट को टॉपल किया तो वो मज़लूमियत का कार्ड लेके निकल पड़ेंगे। अच्छा, अब ये जो थोड़ा सा तज़ाद है कि आप पंजाब में हुकूमत बरकरार रखना चाहते हैं, मरकज़ में हुकूमत बरकरार नहीं रखना चाहते। बेसिकली दोनों जगह गवर्नमेंट्स को चलने दें, उनके फेलियर्स या सक्सेस जो है उसकी बुनियाद पर। जब 2.5 साल बाद, 2.25 साल बाद अपोजिशन अगर अपने तय इस नतीजे पर पहुंची है कि गवर्नमेंट फेल हो रही है, तो इस गवर्नमेंट के को चलने दें। 1-1.5 साल बाद वैसे ही इलेक्शन का साल आ जाएगा, तो 1-1.5 टिपिकल साल चीज़ यही में है क्या? कि ताकि वो सही तरह नाकाम हो जाएं, या सही तरह जो नहीं, भी होना है वो मेरा हो जाए। ख्याल है कि एक तरफ तो शहबाज शरीफ दुरुस्त कह रहे हैं, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ वो जल्दबाजी दिखा रहे हैं कि इस्तीफ़े दे दें। अब इस्तीफ़े दे दें, यानी इस्तीफ़े देने से क्या होगा? इस्तीफ़े देने से एक ऐसा क्राइसिस खड़ा होगा कि जिसमें अगर इमरान खान की हुकूमत चली भी गई
تو عمران خان زیادہ طاقتور لیڈر کے طور پہ سامنے آئیں گے، یہ کیونکہ اسی کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اوائڈ کریں. یہی اچھا ہمیں اب میں ماضی میں ہمیں نظر آیا ہے. اور یہی چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے 2.5 سال کسی گورنمنٹ کو برداشت کیا ہے آپ کے بقول، تو اور 1.5 سال بھی کیا جا ان سکتا ہے. ہاؤس بھی کر کے آپ نے چیزیں دیکھ لی ہیں، تو میرا خیال میں اس ٹینیور کو کمپلیٹ ہونے دیں اور یہ طے کر لیں سیاسی جماعتیں کہ انٹل انلیس کوئی بہت میجر کرائسس کھڑا ہو جائے، انٹل انلیس ایسا لگے جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی کولیپس ہو گئی، سسٹم تب کولیپس تک ہو نہ رہا ہے، کریں. سب کچھ چیزیں ہیں. لیکن ادروائز مجھے یہ اپوزیشن کی جو اسٹریٹجی ہے اس میں بڑا سیریس فلا نظر آتا ہے، اور اس کا نقصان اگر یہ اپوزیشن متحد بھی رہتی تو اس کا نقصان سیاسی طور پہ اس سسٹم کو ہوتا، ایک ایسا کرائسس کھڑا ہوتا جس سے پینڈیمونیم ہو جاتا، لالیسنس ہوتی، اور اس کے نتیجے میں اگر تیسری قوت کو موقع ملتا تو اس یعنی کا ان سارا دونوں کا الزام فائدہ ان نہ کے ہوتا، نہ پی ٹی آئی کا نہ اپوزیشن کا، یہ نہیں ہوتا. اب یہاں پہ جو پی ٹی آئی کی جو پرفارمنس اور جو چیزیں جو سیٹ بیکس ان کو مل رہی ہیں، اب ڈسکا والے الیکشن میں سپریم کورٹ کی طرف سے بھی ہے کہ گئے تھے اپیل میں، پی ٹی آئی گئی تھی تو وہاں پہ بھی ہوا. انڈیا والے معاملے میں بڑا کلاسک کیس ہے. اور پھر آ کر جو معید یوسف صاحب جو ان کے ایس اے پی ایم ہیں، وہ مضحکہ خیز وضاحتیں دے رہے تھے جیو پہ ہی، انہوں نے پروگرام میں ہی اپنا دے رہے تھے کہ اس وقت وہ وزیر تجارت تھے تو اس وقت وہ وزیر اعظم تھے، خود ہی اپنی کر دی. تو یہ جو فیصلے ہیں اور جو انڈیا والے معاملے میں جو ہوا ہے، اس پہ گورنمنٹ کو بھی تو غور کرنا چاہیے نا. صرف غور نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اگر ایک فرض کریں اگر گورنمنٹ کا یہ ویو تھا، کیبنٹ کا یہ ویو ہے کہ جی یہ غلط فیصلہ ہوا، تو اس میں بھی جس انداز میں اس فیصلے کو مسترد کیا گیا تو وہ ایسا لگا جیسے جو ای سی سی ہے وہ کوئی بھارت کا فورم ہے. اس طرح جو ہے اس کو جو ہے مسترد کیا گیا. جب ای سی سی نے ایک فیصلہ کر لیا تھا اور وہ فیصلے میں وزیر اعظم بھی سگنیٹری ہیں، تو اس کے بعد اگر کابینہ نے اس فیصلے کو غلط بھی جانا، تب بھی جو طریقہ کار تھا وہ مناسب ہونا چاہیے تھا. یعنی ایک مائلڈ طریقے سے بھی یہ کہا جا سکتا تھا کہ جی ای سی سی نے جو اپنے تئیں جو فیصلہ کیا ہے اس کے وہ کونوٹیشن ہماری نظر میں مختلف ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ تجارت ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ امن ہو، ہم بھی چاہتے ہیں کہ کھیلوں کے روابط ہوں، پاک بھارت تعلقات بہتر ہوں. لیکن اس وقت اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو ڈسپیوٹڈ ایشوز ہیں، جو کور ایشوز ہیں، جب تک وہ ایڈریس نہیں ہوں گے تو اس انداز میں بھی کہا جا سکتا تھا. یعنی ہینڈلنگ اس کی وہاں صحیح جس نہیں ہوئی. طریقے سے کیبنٹ میں آستینیں چڑھائی گئیں تو ایسا لگا جیسے ای سی سی نے پتہ نہیں اس طرح کے ملک دشمن کوئی فیصلہ کر لیا. انہوں نے ان کی ایک رائے تھی، اس رائے میں انہوں نے سمجھا، اور اس کو پھر عماد اظہر صاحب نے جو نئے فائنانس منسٹر ہیں انہوں نے آ کے ڈیفینڈ بھی کیا، انہوں نے اس کی وجوہات بھی بتائیں. تو جہاں اتنا کچھ ہوا تھا تو وہاں آپ